አትብገጽዮ ኮለንታይ በትምህርተ መስቀል ስሰ ጊዜ ገጻይን መላ አካላቴን በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ ማዕተብ አለኹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ለዘአጽሐንስ ክዛሳ ዘአቆምን ውስተ ዛቲ አውደ ምሕረት لولا بارزير أملاحنا بعين مرات ميتوس توارن تقدسن معلت كن زعلنا توار تقدسن مشت يمسينا أمين كبران عن تجزية ربطات كانت لا كان مسترح وديا كانت ربطات هديتات من آسيات تصنات من أجيتنا أملاحنا مدحنان إيس كرسوس فتسم سلام عبز لنا سلام أجزيار مسكولاتنا زب كريستيان يكون دحن دمسيهم كملكم أمسيهم زب كريستيان سلام أملاح حلونا حلهم أمين بسم آب وولد ومنفس قدس أحد أملاك سم بقدس الله ينزع أمنت ما سنكرك سيطان بقدم زيات مي قدس بيت كريستيان انت اسمي مريم سين العالم عالم نعاكتك زي سبحك نباركك زين تامنك نسالك زين سبقك نغن لك وزن كان لاسمك قدس سجلك وزلك يسجد كل بركم ولكت كان كل سنه انت وتو املاك امالكتو اجزي اجازتو انسان قست املاك انت لو زسغا ولكل زنه سوت كان بكمارنا
ቅዱስ ወልድ ከንዘን ለአንተ መሰሰበ ጸልይ ከመዝበለ አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነግ ለዘአበሰ ተባነ እግዚኦ ተመሰት አላ አድነነ ባልሃንም ኩሉ እኮይስ መዚያ ከይት መንግሥት ኃይሎ ስብሐት ክብለ ዓለም ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም እለኪ ድንግል በሕሊናኪ ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስቶ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕቲ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ በእንቲአነ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን በአሐድ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድርም ዘያስተሪ ወዘኢያስተሪ ወነአምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ወወልድ ዘሎ ምስለ ፈጠረ ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአኮ ዘተገብረ ዘኦሪት ምስለ መለኮት ዘበቱ ኩሉ ኮነ ዘእንበለ ይሰም አልቦ ዘኮነ ወኢምንትን ዘበሰማይኒ ወዘበምድር ዘበእንቲአነ ለሰብእ በእንተ መድኃኒተ ወርደ እምሰማያት ተሰብአ ወተሰጎመ መንፈስ ቅዱስ ማርያም ቅድስት ድንግል ኮነ ብእሲሁ ሰለ በእንቲአነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጠናዊ ሐመ ወሞተ ወተቀብረ ተንሥአ እሙታን አመ ሳልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ጾጻ መጽሐፍት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰነን ሕያዋን ሙታነ ወአልም ለመንግሥት ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ እምኀበ ሰረጸ እምአብ ንስግሎት ወንሰብሖ ምስለ አብ ወወልድ ዘነቢያት ወነአምን በአሐቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተላዕለ ኩሉ ጓዝ ሐዋርያት ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት ለሰረተ ኃጢአት ወንሴፍ ወሳይ ዓመታ ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ንሰግድ ለከ ኩርሰ ምስለ አብከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየው እስመ መጻእከ ወአድኀንከ ነሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐተ ስግደተ እንዘ አሐዱ ሰለስቱ ወሰለስቱ አሐዱ ይሠለሱ በአካላት ወይተዋሐዱ መለኮት እሰግድ ለእግዝእተ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ እሰግድ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተቀደሰ በደሙ ክቡር መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ አይሁድ ካህዱ ንነሣ አመነ ወለአመነ በኃይለ መስቀል ድነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይደልዎም ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለእግዝእተ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ይደልዋ ለእግዝእተ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ስብሐት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደልዎ ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ በሞት ዘከረና አሜን። አበዳግም ምጽአቱ እያስተፍረን አሜን። ለሰባው ተስሚያን ቃና አሜን። ለገቢረ ፈቃዱ ያቁመና አሜን። ወበአምልኮቱ ያጽናና እግዝእተ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አርጅ ጸሎተነ አሜን። ወአስተስሪ ኩሉ ኃጢአተነ አሜን። ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ አሜን። ለዘአብልዐነ ዘንተ ህብስተ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘአስየነ ዘንተ ጽዋዓ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘሠርዐ ለእንስሳነ ወአራዘነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ታገሰነ ኩሎ ኃጢአተነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወሀበነ ሥጋው ቅዱስ ወደሙ ክቡረ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ወለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስመ ለዓለም ምሕረቱ ነሀብሎ ተስፋቱ አኮቴት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ታኮት ሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ ወትረ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እመነና አስተበቋቺ ማዕርወናዊ ተማጸነ ብቺ በእንተ ሐና እምቺ ወያጨማ ብቺ ማበርኒያም ድንግል ባሪች ጸሎተ እግዝእተ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተአብዮ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታስብ መንፈሴ በአምላኬ ወመድኃኔ እስመ የማማለ አሞት ነሆም ዘያስተወጽኡኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊታልያ ብትቅዱስ መለሳሉኒ ለትውልደ ትውልደ እለ ይፈርህዎ ገብረ ኃይለ መዝራዕቱ ወዘሮሙ ለእለ ያብዩልና ልቦሙ ነሰቶም ለኃያላን እመናብርቲሆሙ አብዩ ሎታን ወአጽቀቦም በረከት ለርባነ ፈኖም እራቆም ለወላኑ ተወከፈም ለእስራኤል ኩሎ ተዘከረ ሳሎ ዘይቤሎም ለአቡነ አብርሃም ወለዘር እስከ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ባርክን ቀድስን ወአንጽን እግዝእትየ ማርያም ለምን ወለተ ብርሃን በረከትች ይህድር በለዓለነ ወለዓለ ኩልነ ማኅበረ ትንሣኤ ውዳሴ ለእግዝእተ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘኢትነበብ በዕለተ ሐሙስ ጸሎታ በረከታ ምህረተ ቁሩዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያኖ ምስለ ኩልነ ማኅበረሰብ ምስለ ሀገሪትነ ምድረ አጋዚት ኩለ ዓለም ለዓለም ዓለም አሜን። እጽንተርእየ ምስየ በነደ እሳት ውስተ ገዳም ወአጻኩያይቱ እትመስል ማርያም ድንግል ዘእንበረ ውስተ ሰብአ እምኔሃ ቃለ አወ ያወሳተ መለኮት ለድንግል እምድረ ወለደተ ድንግልና ተረከመ መለኮት የተወለጠ ኮነ ወልደ እጓለ እመሕያው አምላክ ዘበአማን መጽአ ዋዳነን ሳለነ ቅድስት ናቤቺ ኩልነ እግዝእተ ወላዲተ አምላክ እስመ ሳልች ኩለ አለ ኩለ ትምክህተ ኩለ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘበእንቲአ ተስዕረ ዘቀራ መርገምንተ ሀደረ ዲበ ዘመድነ በእለ ወዘገረት በልአት ምጽበንተ ሕይወን ተአጽዋተ ገነቱ በእንተ ማርያም ድንግል ተርህወ ለነ ዳግመ ከፈለና ምጽአ ወዘኡት እስካሁን ክሰሶደሙ ኮርበን ተፍቅረ ዚአነ መጽአ ወአድኀነነ አይልበና ወአይነቢ ወአይሰሚ ዘይክል አእምሮ ዝንቱ ምስጢር መንክራት ዘይተምላ አልያ መፍቀሬ ሰብ እግዚአብሔር መፍቀሬ ሰብ አሐዱ ውእቱ ባሕት ቃል አብዝሃሎም ቅድመ ዓለም መለኮትን በለምስና እምአሐዱ አብ መጽአ ወተሰብአ ወልደ አብ ዋሕድ እምቅድስት እምድኅረ ወለተ ኢማሰ ድንግልና
ወበእንተ ዝግህደኩም ወላዲተ አምላክ ኢትዮጵያ በለጠ ወለእግዚአብሔር ከርሰ ዘፈተ ለዓሊሃ ትለድ በጻር ወሕማም ወሐዘን ልኡካን ፈልፋሌቱ ወልወደ ዘእንበለ ዝርአ ብእሲር መርገመ እምዘመድነው በእንተ ንሰብሖ እንዘንብል ስብሐት ለኩም ከረሰብሔር ወመድኃኒት ነፍሳትን ሰአለነ ቅድስት ኦዝ መንክር ወጽብ ኃይለ ከርሳ ለድንግል ወላዲተ አምላክ ዘእንበለ ዘር ሰማዕ ኮነ መልአክ ዘአስተርአየ ለዮሴፍ እንዘይል ከመዝስ መዘይቶል እምኔሃ መንፈስ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር ተሰብአ ዘእንበለ ወላጤ ወለተ ማርያም ክብቶ ዝንተ ፍስሐ ወይቤት ወልድ ወልደ ወሰምዕ አማኑኤል ዘበትርጓሜሁ እግዚአብሔር ምስሌነ ወአዲ ይሰምዕ ኢዮስያስ ያድነው ለዝማትያቱም ያድነ ባይሉ ስርያትያቱም ነጢቃ መርና ከማምላኮቱ ዘኮነ ሰባት ተስፋ እስከ ለዓለም ኦዝ መንክር ልደት አምላክ ማርያም ቅድስት ድንግል አገመረቶ ለቃሊ ቀደመ ዘር ለልደቱ ይማሰን በሎት እንግልና ማህበ አወፃ ቃል ዘእንበለ ድካሞም ድንግል ተወለ ዘእንበለ ሕማም ለተሰጎደ ሰብአ ሰገል አምጽጣነ ከመ አምላኮቱ ወርቀ እስመ ንጉሥ ውእቱ ወከርቤ ዘይትወሃብ ለሞቱ ማኅበ እንቲአቶ ወክፈ በፈቃዱ አሐዱ ውእቱ ባሕቱ ፍቅረ ሰብ ሳይለነ ቅዱስ ኦዝ መንክር ወነሳ አሐዱ አጽም ጎለ አዳም ወላሃኮም እምኔ ብእስተ ኩለ ፍጥረተ ጓለ እምሕያው ተወ በጊዜ ቃል ተሰብአ ቅድስት ድንግል ወተሰምዕ አማኑኤል ወበእንተዝም ንስአል ኀቤሃ ኩሎ ጊዜ ከመ ታስተስር በእንቲአነ ኀበ ፍቅር ወላሂ የተባብ ኩሎም ቅዱሳን ወሊቃነ ጳጳሳት እስመ አምጽኦትሎም ዘጪሐጸኑ ወለነቢያትኒ አምጽኦትሎም ለዘበንቲአሁ ተነቢዮ ወለሐዋርያትኒ ወለደትሎም ዘሰበኩ በስሙ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ለሰማዕት ወለማኅናን ወፅአ እምኔሃ ዝተጋረሉ በእንቲአሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ጸጋ ጠበበ ዘይታውንስ በቤሳልስ መጻብ አዳነን ሳለነ ቅዱስ መኃልየ እግዚአብሔር ለዳዊት በጽድቅ ወኢነስእ እስመ እምፍሬ ከርስከ አነብር ዲበ መንበርከ ወሰበ ተወከውተ ጻድቀ እምኔሁ ይትወለድ ክርስቶስ በሥጋ ፈቀደ ይስወርከ ማኅደሩ ለእግዚአብሔር ቃል ፈጽም ዘንተ በአቢትጋ ወእምዝ ጽርሐ በመንፈስ ወይበናሁ ሰማናሁ በኤፍራታው ማኅደሩ ለአምላከ ያዕቆብ እንተ ይእቲ ቤተልሔም ዛሬ አማኑኤል ይትወለዱ ውስቴታ በሥጋ ለመድኃኒት ዘአነ ከአብይ ብላ ካለ ነቢያት አንተ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትታሐት እምነገሥተ ይሁዳ እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይሬሙ ለሕዝበ እስራኤል ኦዝ ነገር ለእልዕልተ ነቢይ ዘባሕድ መንፈስ በእንተ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ምስሌ ራብዎ መንፈስ ቅዱስ እስከ ለዓለም ሳይለነ ቅድስት ዳዊት ዘነግሠ ለእስራኤል አመ ይትነሥኡ ለዓልዩ ዕልዋን ፈተወ ይሰማያነ ዘእተ ቤተልሔም ፍጡነ ተንሥኡ መላእክት ሐራ ወተቃተሉ በውስቴት እንተ ዕልዋን ወአምጽኡ ዕለቱ እተማ ዘፈተወ እሰይ ወሰበር የውእቱ ጻድቅ ከመ አጥቦ መጥቶም ነሶም ለቀል በእንቲአከ አወ እተማይ ወሰተ እምኔሁ መሰለ ቀለስ እስከ ለዓለም አማን መነን ሰማዕት ጣማ ለዘዓለም ወቃወ ደሞ በእንተ እግዚአብሔር ወተአጐሰ መተመሪ በእንተ መንግሥተ ሰማያት ተሳሃለነ በከመ ይቤሳልከ ሰአለነ ቅድስት አሐዱ ዘእም ቅድስት ሥላሴ ርእዮተ ትናነ አጽነነ ሰማያ ሰማያት መጽአ ኀደረ ውስተ ከርሰ ድንግል ወኮነ ሰብአ ከማነ ዘእንበለ ኃጢአት ባሕታዊ ተወልደ በቤተልሔም በከመ ሰበከ ነቢያት አድኀነነ ወቢዘውነ ወረስየነ ሕዝበ ዚአሁ ሳይለነ ቅድስት ሳይለነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወልድኪ ይማረነ ወአርሥዩ ይረስየነ በየማነ ያቁመነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለኵልነ ሕዝበ ክርስቲያን ቀበነ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለማኅበርነ ማኅበረ ትንሣኤም ቀባ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለሀገሪትነ ምድረ አጋዚት ኩሉ ዓለም ቀባ ማተወልዳ ጸሎታ ለማርያም ወስእለታ ለኵልነ አግበርቲከ ወአዕማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ወልደ ጥምቀተ ሥላሴ ቀቦሙ ማተወልዳ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ
وستنا سماي توكف صلاتنا معرن اغزيو وتسعالم ማርያም ላኪ ማረን ሰላም ላሳለን ያጋስት ዓለም ስላሴ ምሕረትን ያዲና ቅዱሳን ንጽሕትን ጻን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በረከት ረድኤት ይሓልወና ሰላም ዘውዓለና እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ዘሎ ምሸትን ለይትን ድማ የምስየና እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነን ወባልሐነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሎ ስብሐት ኩሉ ዓለም ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዘእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ማርያም ትጽጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ ምንቲአነ አፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀንኩ በኪዳንኪ አሜን። ገጸይን መላእ አካላተይን በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ እማዕትባለኹ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሎሚ ዕለት 6 ጉንበት በዚህ ዕለት እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስብሃትን ስግደትን ንዕኡ ንእግዚአብሔር አምላኽና ይብፅሓዮ አሜን። በዚ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳዕ መፈፀምታ ዘሎ ቃለ እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ነንብብ ኣብ መንስኻትኩምን ከም ዝስዕዱ ምባል ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽ የስተምረና። ፍዕሽነት ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ዓሻ ብልቡ አምላኽ የለን ይብል ይዝብል እሞ ሓደራኹም ዓያሹ ኣይንኹን ሓደራኹም ደቂ ቅድስቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ለባማት ንኹን አሜን። ክቡራን ኣዒንተ እግዚአብሔር ኣቦታት ካህናት፣ ለአካነ ምስጢር ኣሕዋት ዲያቆናት፣ ኣቦታት ኣዴታት፣ መናእሰያት ህፃናት ብናይ ገይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ኣብቲ ዘለናዮ ሰላም እግዚአብሔር ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። በረከትን ረድኤትን ያዲና ቅድስት ማርያም ወላዲተ አምላክን በረከትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን መላእክቲ፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት በረከት ረድኤት ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስለ ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር አምላኽና ይብፅሓዮ ክብሪ ምስጋና እምበኣር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ለማዓንቲ ዕለት 6 ጉንበት ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳዕ መፈፀምታ ዘሎ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር አምላኽ ንንስኻትኩምን ክንሰምዕ ኢና። ነዚ ዝገበረ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ አሜን አሜን።
برقنا علم فتح القدام طين الوثيوتين يتمن ادفع تمن الليل انقل يوثك مرقين أمين سلاتي قدس قالوا في علام الأغناز قبرن سمسنان يكون سلاتي قدس قالوا بدين عالم كبر المسكانان أملقان وداسيا سبعة سجدة نعيد صحيو أمين بارلمي على شدشتا قنبات دك قدسي وارترك توعد هايمانوت كبران أبوتات أديتات مناسيات السنات كلهم بحفشا سلام እግዚአብሔር ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቅዲ 16 ክሳብ መፈጸምታ ዘሎ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ምስነ ንብብ አንስኻትኩምን ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክና ከም ዝስዕብ ምባል ንዓይናኹምን የስተምረና አሜን ሕሽነት ሓደ ሀብታም ሰብአይ ከምዚ ይብል ከምዝና በለካ ምስላ ነገሮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ሀብታም ሰብአይ ግራው ዝቀደወሉ ሀገር ዝተቀበለቶ ነበረ ብልቡ ከዓ ከራምን ሓድሽን እኽለይ ዝእክበሉ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር ኢሉ ሓሰበ ከምዚ ድማ በለ ከምዚ ደኣ ክገብር ማለት ነቲ ናይ ቀደም ማዕከነይ ኣፍሪሰ ካብኡ ዝዓቢ ገይረ ኣክፊሐ ክሰርሖ እየ ኣብኡ ከዓ ኩሉ እኽለይን ሃብተይን ክእክብ እየ ንነፍሰይ ከዓ ኣንቲ ነፍሰይ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ብዙሕ ዝተደለበ ሃብቲ ኣለክሞ ደጊ ማዕረፊ ብልዕስተይ ተሓጎሲ ክብላ እየ በለ ኣምላኽ ግና ኣንተ ዓሻ በዛ ለይቲ እዚኣ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ እዮም እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ እቲ ንርእሱ ሃብቲ ዝእክብ ማለት ንስጋ ጥራሕ ዝእክብ ዘይትሰውም ዘይፅሊ ዘይሰግድ ዘይምፅውት ዘይናሳሕ ዘይቆርብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ እዚ ማለት ሃብቱ ብፍቃድ እግዚአብሔር ዘይኮነ ስም እግዚአብሔር ዘይከብረሉ እንተደኣ ኮይኑ ዋጋ የብሉን ይብል ጎይታና አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚ በሎም ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይሲ ንሰብነትኩም ብትክደንዎን ኣይትጨነቁ ከመይ ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳን እውን ሰብነት ይዓቢ እሞ ናብ ኳኳት ናብቶም ዘይዘርኡን ዘይዓብዱን ተመልከቱ አምላክ ዳ ይቅልቦም እንበር ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን በለ ማዕከን ወይ ቆፎ የብሎምን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቅድ 26 ኣዕዋፍ ሰማይ ይብል ወንጌል ሉቃስ ግና ኳኳት በለ እዚ ከመይ እንተበልና ወንጌላዊ ማቴዎስ ብናይ ሓባር ስም ኣዕዋፍ በለ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ድማ ትፍላይ ኳኳት ምባሉ መጋብነት ናይ እግዚአብሔር ንምግላጽ እዩ ጨቃዊት ማለት ኳኳት ክውለዱ ከለው ፀጉር ዘይብሎም መላጣት ጓሃሪ መሲሎም እዮም ዝውለዱ ወለዶም ከዓ ንዕኦም ስለ ዘይመስሉ ሓዲጎሞም ይኸዱ ኣብ ኣካሎም ራሕሲ ስለ ዘይሳን ካህዋስያን ንዑ ክልሕሱ ምስ ቀረቡ ብእስትንፋሶም እናስሓቡ ይምገቡዎም በዚ ከምዚ ክሳብ 40 መዓልቲ ይፀንሑ ድሕሪኡ ፀጉሪ ኣቂሎም ንወለዶም ይመስሉ እሞ ተመሊሾም ይዕብይዎም ለና መጽሐፈ ኢዮብ 38 ፍቅድ 41 ንመልከት መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 38 ፍቅድ 41 ንመልከት ስለዚ ጎይታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ስብሃትን ስግደትን ንዒድ ፀሓይ ኣሜን ከምዚ ድማ በሎም ካብ ኣዕዋፍሲ ንስኻትኩም ዶ ግዳ ክንደይ ኣዝይኹም ዘይትበልፁ ብሓቂ መን ፈጠረካ ስላሴ ብመን ከተኣምን ብስላሴ ስላሴ ክንደዮም ሓደ ይኾኑ ሰለስተ ኾኑ ብምንታይ ሰለስተ ኾኑ ብስም ብግብሪ ብኣካል ብምንታይ ሓደ ኾኑ ብቃል ብእስትንፋስ ብመለኮት
بفقاد بسلطان ببحري من يوم كشمهم آبن ولدن منفس قدسن آب مالتا مالتي أبو نايمن أبو ناي ولد خنتا مالتي ولود نايمن ولد ناي آب منفس قدس كانتا مالتي سراتي كم منسل كاب آب سلازي بحدثتم سلسنتن نزل عالم تمسكن زنبر اقضي على الأملاخنا أبو ريزة فترة معراف حادة أو 26 أبو ريزة فترة معراف حادة أو 26 بملكعنا كان مثلنا سب نفتار سلازي بالي بحدنا سلسنتن سلازي سب ملكعن مثلن نايقضي أبيهر زلوا إيو أنا استخدكم ملكعنا ملكع أقال سالم سلاسية ملكعنا مثلنان قرصنا دما قرصي مسكال إيو قرصنا قرص مسكال يدك محبر الساي سلازي كاب عواسي نستخدكم دقدا كندا يازيكم زي تبالسو كبل كل قويتا ملكعنا ملكعن مثلن أقال سالم سلاسية سلازقونن قرصنا دما قرص مسكال سلازقوني كاباقاتكم كتجانيغو عبكماتو حانت امتكو وسخ زغل من الله إذا كان لي النجار مقبال كازي تقولس لمن تايد عبقالة تجنقو نوع باباتات مرار تملكتو كما يلام كم زعابيو استوعلو أي سعرون أي فتلنهم انتو خانا يبلغكم الله هذا عالم زخبر نقوس سلومنيو نرمو تبابا مستوعال استوعابه انتو خانا سلومنو كوا بتقول كبرو كم حدا كباتاتهم أي تخدنن بار نتسمعوني إذب لكم الله مالت أملاخ نزلومي زلوت صباح بنا نابوتن زدربه سعري مرور كم زقال زخدنا كاب كونس أنتم سب قدل أمنت نعخاتكم قدا كندي أبزيحو زي كدناكم بلا قويتا بار قويتانا أملاخنا مدحنان إيس كريستوس نعين نعاكم من كنزب لنا دستخاتكم انتاي كن بلعينا انتاي كن ستينا إلكم هيت تشنقون هيت الشبرون نازو كلس أهزاب عالم يدليوا يم نعاقاتكم كنا إذا كله كم زاد ليكم سمايا وأبوهم يفلتيو نسقاتكم سي مجمريا من قست عملاكم ستكون دعاد ليو إذا كله دماكو استخلكم يو أبوهم مالت زيار عملاك بحدنة سلسنة من قست سمايات كبكم فقادي أمو أنت نؤس مقاسي هاي تفرح بلا نؤس مقاسي مالتو مرحي إبسكوبوس يبلنا نزل زبزي انتاي كعوبة انتايكم الجباء كم يقرأكم حضرة كم يقرأكم رحى إلكا أي تفرح مالتو إيو هاي الحكي إتاس تتبوا لنا سمريات مالت نمأمنان أي تشنقوا مكا يبل مالتي تريدكم شايدكم ندقاتات متوات هابو سراغي عزي رخبو نقد أرزي بلاشو أرزي بل محفدان هابتن السمايات عقارو مغنياتو هابتكم عرض اللو لبهم دماغو كلو يولنا نغيحكا متصباي أمين أغويتا نقحات عدلنا حقوقكم عتوق مبرعاتكم بره يخون مالت لبناكم نقوح أمركم فتسم يخون استغاثكم كمتم قويتم كم مرعا كسعز ملس تصبايوه مو ماتيو قحقح مسابلة بوبو زخفتلو سبات كونو نتم قويتم كملس كله نقحهم زرقبهم قلاو بتسانيم تعاتيقوا أما عدي كم زغمتم قريبون كم زغلقلم بحق لكم الله قبله قويتا حقون تزازن نزحلو مؤمنان كم زخبرا من واقوم كم زخفلو من زغلت مثالي ايو بار أبكاليتي ويسال سيت كفلا قزيه نايليت مسيو كم زيلهم انت رقبهم اتم قلاوتيهم بتسعان ايوم بناقا يزفلتو بعالي بيت نتا سراغي زغم زمت الله قزيه انت زفلتاس مناقحين بيتقط قعد كلاون سوق أين بلن يا ربل نسقاتكم دما ولد أقوالم يا كريستوس بزي حسبكم ما قزيه كمتي ما استرى لكم كونوا لنا أمين ترى لنا نكون قوي تارد أنا أمونن زي أمونن أقل قالي هاريا قدس بطرس كأ ناب قويتانان أملاغنان مدحنان إيس كريستوس كربيلو كم دوالو قويتاي إذن السلاء أزف نعانا بيخا تمثلو زلخاس ويس نغلو إيخا بلو قويتانان أملاغنان مدحنان إيس كريستوس كأ كم زبالة يتقلبن ببقزيو كهوبم قويتو أستدرابية الشامو حياواي أمونن أستوعالن مقابي مانيو يتقويتو كمتسو كله كم زنا بلد صنحو أقلقالي بتصيو أبلعلو كل طريتو كم الشامو بحك بلوكم على اللغبالة يتعقلقالي بلبو مئتاو قويتانا جينا إيلو نوتو مناي قويتو قلاو أقرادن
كجرفن كقلصعن مسخارتي كبلعن كساتن كسكرن انت جمرغنا ويتا اتي اغلغالتي نسو بزي تصبيا معالتن بزي فلتا ساعاتن متيو كقرصو كسعرو غديو كامستم زي امنو كغبرو يوبل بار اتفقاد اغويتو فليتو زي تدالوه كم تفقادون زي غبره اغلغالي بزح نغرفتي كغراف ايو لتكيف لتن مغرفتي زبصح قبر زغبرغنا حيداتيو زغراف بزح نزعبو بزح يداليو حيدات نزمعقبوخا حيدات يوم زداليو اتفلت الزبزح سقايه بزح يبل مصحفه مكبب مراف حدا فقد 10 شمانته مصحفه مكبب مراف حدا فقد 10 شمانته اتفلت الزبزح سقايه بزح يبل منتاي بمتان تزفلتنايو كنت غورا انت زيكي إلنا كاب املاق عداهم زلنا عداني حاتيات اذا نفلت يبقى مالتي سلازي ويتانان املاغنان مدحينان ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይኩኖ ቀጽሉ ከም ዝበለ ናብ ምድሪ ሓው ክቁዑ ዝመጻኩ ማለት ሃይማኖት ክምህር ዝመጻኩ በለ ሃይማኖት ክምህር ንአዳምን ሔዋንን ካብ መግዛእት ዲያብሎስ ከፈሊ ዝመጻኩ ንመስዋዕቱ ብሉይ ኪዳን ካብ ሓድሽ ኪዳን ክፈሊ ዝመጻኩ በለ ስለዚህ በዘይካ መንዳርሲ እንታይ ይደሊ ማለት ሃይማኖት ክትንገር ሃይማኖት ክትመስከር ተዋህዳ ሃይማኖት ከተሳሐፈህ እንተ ዘይ ኮይኑ እንታይ ይደሊ والحنتي بلغويتا زتمقا ጥምቀት ግና አላትኒ ማለት ዝቅበሎ ሞት አለኒ ማለትዩ ከሰዓት ፍጽማኻ ይዕገስ ኣለኹ ማለት ተሰቂለ ከሰዕ ዝመውት ከአ ሃይማኖት ካብ ምግላጽ ይዕገስ ኣለኹ ወንጌል ማቴዎስ 16 ካብ 10 ክሳብ 21 ወንጌል ማቴዎስ 17 فوق 19 نملكت ስለዚህ ሃይማኖት በሐዊ ዝተመሰለ ስለምንታይ እንተዳይልና ሐዊ ንቁፅን ፍሕስን ፈልዩ ከም ዘንድድ ሃይማኖት ድማ ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ኣማንን ዘይኣማንን ዝፈላሊ እዩ ንሰብ ውልድነት ከም ዝወሃብ ገበርኩ ክብሪ ውልድነት ክወሃብ እንተ ዘይኮይኑ እንታይ ይደሊ በለጎይታ ዝቅበሎ ሞት ግና ኣለኒ ማለት ተሰቂለ ክሳዕ ዝመውት ከአ ክብሪ ውልድነት ካብ መሃብ ዕገስ ኣለኹ በለ ጎይታናን አምላክናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ከይመተ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንሰብ ዘይወሃብ ስለ ዝኾነ እዩ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ካብ 37 ክሳብ 39 መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ 3 ክሳብ 4 ንመልከት ባር ጎይታናን አምላክናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ከም ዝበለ ነቶም ህዝቢ ድማ ናብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻእኩ ዶ ይመስለኩም ኣሎ በሎም ንፍልላይ ዳ አንበር ሰላም ከምጽእ ኣይኮንኩን እብለኩም ኣለኹ ካብ ሕጂ እንድሓር 5 ኣብ ሓንቲ ቤት እንተለው 3 ካብ 2 ክፍለዮም 2 ድማ ካብ 3 ክፍለዮም እቲ ሓደ ካብ ተኻላይ ክፍለይ አቦ ካብ ወዱ ወዱን ካብ አቦ ብእምነት ክፍለይ ከምቲ ይሁዳ አስቆሮታዊ ካብ 12 ሐዋርያት ዝተፈለየ ከምቲ ዴማስ ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝተፈለየ ኖ ከምቲ አናንያን ሰጲራን ካብ ማሕበር አርደት 120 ዝተፈለዩ ኖ አደ ካብ ጓላ ጓልውን ካብ አዲያ ሓማት ካብ ሰበይት ወዳ ሰበይት ወዱን ካብ ሓማታ ብምክንያት ምጻምን ዘይምጻምን ብምክንያት ምጽላይን ዘይምጽላይን ብምክንያት ምስጋድን ዘይምስጋድን ብምክንያት ምንስሕን ዘይምንስሕን ብምክንያት ቅዱስ ቁርባን መቀባልን ዘይመቀባልን ከፈላለዩ እዮም በለ እድሕነና ምስቶም ንቆርቡ ባግበረና ምስቶም ዝናስሕብ ባግበረና ጌታ ምስቶም ዝጽልዩ ዝጾሙ ዝምጽውቱ ባይግበረና ጎይታ ምስቶም ሰግዱ ገረና 5 ዝተባህሉ ሐሳዊ ኤልያስ ሐሳዊ ኤልሳ ሐሳዊ አብዲዩ ሄኖክ ኤልያስ እዮም አነ ኤልያስ አነ ኤልሳ አነ አብዲ አነ ሄኖክ አነ ኤልያስ እንዳበሉ ልክዕ ከም ናይ ነቢ ኤልያስ አካዳድና ልክዕ ከም ናይ ነቢ ኤልያስ አዘራርባ ልክዕ ከም ተም ቅዱሳን ነቢያት አዘራርባ ገይሮም ዘስሕቱ ነቢያት ክመጽእ ምዃኖም ዝነግር ቃል እዩ ሰለስተ ካብ 2 ክፍለዮም ማለት እቶም አነ ኤልያስ አነ ኤልሳ አነ አብዲ ኢሎም ዘታልሉ ብክሕደት ክፍለዮም 2 ካብ 3 ክፍለዮም ማለት ድማ ሄኖክን ኤልያስን በእምነት ካብኣቶም ክፍለዮም ማለት እዩ ራእይ ዮሐንስ 11 ፍቅዲ 3 ምዕራፍ 13 ዝመልከት ነቶም ህዝቢ ድማ ከም ዝበሎም ደበና ብወገን ምዕራብ ክደባኖ ከሎ ምስራቁም ሽዑ ዝናብ ክዘንብ ይትብሉ
نفاس دوبب كنفس مسرعكمن هارور كغونيو تبلو أنتم قبزات من مرمار قد مسماين مدرن تفلتو كميد عن الزبان ذي مرميركم زي تفلتوه مرميركم انت تفلتوها سي نسحا معتكم مرميركم انت تفلتوها مدحانيتكم تقبلكم بلا سلام انتاي كبعلغاتكم حق زي تفردو بلا امين قويتا مثل ما بعد استقاء التعراق كم زدلي مثل ما بعد استقاء نابشوم انت كركا اما قدو كلها مسو تعراق اب فرادي كيس حكا اتفرادكا نقلي او حليفو كيبكا قلي اون ابيت مع سرتي كيدر بيكا اتتخافلو عدا ستيم كاكفلو انت زي كونس اتا مودعتا سانتيم كساعة فدي كابعا كيت ايتوات فانيقا ابلكا اللغ بلا ابعا ايتوات فانيقا كاب ايتوات فانيقا ابلكا اللغ بلا امين سلازي انا نسقاتكمن استولدنا لعلة مبر نمتو لعلة سلازي نفلت تولدنا لعلة مبر نعرفو لعلة سلازي نفلت كاب نقو كسا مشت كام مشت ليتي كسافة اركو اقحتا كل نقر محلة املاق كنلمن كنفلي يقبأنا ايو بفريع እግዚአብሔር نمبر عم ሃይማኖትና نمبر نفلي نصوم نسجد نمسوت نناسح سقوق ወደ መቅደስ ቁርባን نقبل بفقر نمبر حدرا ሃይማኖትና نخبر እግዚአብሔር ስምዓድና ዝገሰጸና ከሆነ ከና ጽሐዮ نأمن بقال ወንጌል ከቅዱስ ጎይታ በቅዱስ ወንጌል نأمن አድህነና ሰማይን ምድርን ከሐለፊው ቃላይ ግና አይ ከሐልፍኒ በለ ጎይታ ንደቀ መዛምርቱ አሜን አሜን ለምን ለይድንግ ለወሰካ ምርገ ለምን ለይድንግ ለወሰካ ምርገና ዓለም በወድነት ከዳም ወይን ለህይወቴ ለምን ከድም ለምን ለይድንግ ለወሰካ ምርገ ለምን ለይድንግ ለወሰካ بمن بتميره بزقاوتي تزقايا يكونه نفسي قوني تداخي ملخو ما حمت سامي برقنا علم بموت الناس قدام وين اللوحي وفي نتمن هدفهم أمن الليل نقل وفك مرقل أمن الليل نقل وفك عالماوي كوينات تنزلوا قادفة تسواد للسيحيو السيحارفة تسليني مريم كنبر عرفة برقنا علم بفتح الناس قدام وين اللوحي وتي يتمن أدفع لمن الليل نقل يوسك مرقل لمن الليل نقل يوسك أمين سلاتي قدس قالوا بيار عملاقنا زقدرن زتمسكنن يكون سلازي حلوانان زردانان زقبرلنان لعلو بيار عملاقنا يبتحيو كبري مسكانا أمين بارك الزكاتلنا دما لومي علات شدشتا قنبت عامتاون ورحاون دلو قدسان بعلات نغلب لكم حزب كريستيان شمعانا نبره شمعانا نولع قم دما مدايا مصواتنا دما نقخاتات تقوون معالتاوي نهاب حالتاوي نودق نواهلل نقزيار كرنس كان يتصحيو أمين نقزيار كرنس كان يتصحيو شمعان نولع مبعناون نغلب زيار سلات قدس قالوا فقالة تمسكنا يكون لومي علات شدشتا قنبت عامتاوي بعالي زخري سمعت النتو نابنا قدس إسحاق زهاقر دافرا دوبو قدسيو أبنا قدس إسحاق كابن سنتو أتحزو بحيال صمن صولتن سجدتن يزوتر سلزنبرة كندسب مسعى غلا دما ملاك እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ተገሊጹ كنزبلا
ምእንቲ ምስክርነት ወንጌል ሓሰረ መከራ ክትጸግብ ምዃኑ ነገሮ ብድሕሪ ኣብ ኩሉ ስፍራ ሃገረ ግብጺ ቃለ ወንጌል ይምስክር ነበረ ኣቦና ቅዱስ ይስሐቅ ነገስታት ምድሪ ድማ ብዙሕ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትውዎ ነበሩ ኣቦና ቅዱስ ይስሐቅ ኣብ መወዳእታ ድማ ምእንቲ ቅድስቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ክብሪ ቃለ ወንጌል መስኪሩ ዶግማ አስተምሂሩ ትውፊት አስተምሂሩ ቄነና መስኪሩ በሰማዕትነት ተሰይፉ ርዕሱ ተሰይፉ ሰማዕትነት ሓለፈ ጸሎትን ጸጋ በረከትን የአቦና ቅዱስ ይስሐቅ ዘሀገረ ዳፍራ ደቡብ ግብጺ ምስኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ካልኣይ ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ ሰማዕትነቶም ቅዱሳን አቦታትና አቦና ቅዱስ መቃርስ ቀሲስ ዘእስክንድርያ አቦና ቅዱስ በንደላወስ አቡና አቦና ቅዱስ ኤስድሮስ በዓለ ሰማዕትነት እዩ። አቦና ቅዱስ አሞን ጻድቅ ብትሕትንኡ ዘአክል ማዕረገ ጵጵስና አይሽየምን የዝበለ በዓለ ዕረፍቲ እዩ። ጸሎቶምን ጸጋ በረከቶምን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ሳልሳይ ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ ሰማዕትነታ ንአዴና ቅድስቲ ዲላጊ ምስ ኣርባዕተ ቅዱሳን ደቃ እዩ። አዴና ቅድስቲ ዲላጊ ምስ ኣርባዕተ ቅዱሳን ደቃ አዴና ቅድስቲ ዲላጊ አስማቶም ሶርስ ህርማን ወያፋ ስንጥያ ይባሃላ። እዛ አዴና ቅድስቲ ዲላጊ ኣዝያ ቅድስትን ኣብ ሃይማኖታ ተዋህዶ ጽንዕትን ኣደ ስለዝነበረት ብአርያኖስ ዝተባሃለ መኮንን ብዙሕ መከራ ይወርዳ ነበረ። ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ሓዲርዋ ስለዝነበረ ግና ንኹሉ ፈተናታት ናይ ዲያብሎስ ተሰንፎ ነበረት። አዴና ቅድስቲ ዲላጊ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ትጸውም ነበረት። ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ትጸውም ነበረት ማለት ረብዕን ዓርብን ሙሉእ መዓልቲ ጾም ትጸውም ነበረት። ሶሉስ በሊዓ ሓሙስ ትበልዕ ነበረት። ሓሙስ በሊዓ ድማ ቀዳም ትበልዕ ነበረት። ኣብ ማእከል ዝተኣከበ ህዝቢ ኣትያ ድማ አዴና ቅድስቲ ዲላጊ ኣምላኽነት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምስክር ነበረት ይብለና። ጸሎታን ጸጋ በረከታን ኣማላድነታን ኣይፈለየና አሜን። ራብዓይ ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ ዕረፍታ ንአዴና ቅድስቲ ሰሎሜ ቅድስቲ ንጽሕቲ ዝሃገረ ሮሜ እዩ። አዴና ቅድስቲ ሰሎሜ ካብ ኣዝዮም ቅዱሳን ዝኾኑ ስድራ ቤት እያ ተወሊዳ። ካብ ህፃንነታ ኣትሒዛ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ብመገዲ ጽድቂ ምእንቲ ክመርሓ ለይትን መዓልትን ብጾምን ጸሎትን ስግደትን እንዳፈጸመት ብኩሎም ቅዱሳን ኣማላድነት ንእግዚአብሔር አምላክ ትልምኖ ነበረት። መንገዲ ጽድቂ ክመርሓና ንለምን ህዝበ ክርስቲያን፣ መንገዲ ህይወት ንመርሓና እግዚአብሔር ንለምን፣ መንገዲ ሰላም ክመርሓና ንለምን። ለምኑ ክወሃበኩም ድለዩ ክትረኽቡ ኢኹም ኩሓኩሑ ክኽፈተልኩም ኢልና ይጎይታ። ብሓቂ ዝለመነ ይረክብ፣ ዝደለየ ይረክብ፣ ዝለመነ ይቅበል፣ ዝኩሓኩሕ ይኽፈተሉ ኢልና እዩ። ስለዚ አዴና ቅድስቲ ሰሎሜ ካብ ህፃንነታ ኣትሒዛ እግዚአብሔር አምላክ መንገዲ ጽድቂ ምእንቲ ክመርሓ ለይትን መዓልትን ብጾምን ጸሎትን ስግደትን እንዳፈጸመት ብኩሎም ቅዱሳን ኣማላድነት ንእግዚአብሔር አምላክ ትልምኖ ነበረት። ምስ ዓበየት ድማ ሓደ መኮንን መራሒ ወታደር ክምርዓዋ ደለየ። አዴና ቅድስቲ ሰሎሜ ድማ ሃገራ ሓዲጋ ናብ ገዳም ደብረ ሊባኖስ ኣከደት። ድሕሪ ብዙሕ ክርስቲያናዊ ገድሊ ድማ ኣልባሰ ምንኩስና ብኣቦና ቅዱስ ዮሃንስ ለበሰት። በቲ ትገብሮ ዝነበረት ጾምን ጸሎትን ድማ ብዙሓት ሕሙማትን ድውያትን ካብ ተሓዲርዎም ዝነበረ ጸላኢ ሰናያት ይፍወሱ ነበሩ። ጸሎታን በረከታን ኣይፈለየና አሜን አሜን። ሓሙሻይ ዓመታዊ በዓል ዝኽሪ ዕረፍቱ ንኣቦና ቅዱስ ዲዮናስዮስ እዩ። ኣቦና ቅዱስ ዲዮናስዮስ ጸሎቱን በረከቱን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ወርሓዊ በዓላት ሎሚ ዕለት 6 ጉንበት ወርሓዊ በዓል ዝኽሪ ግዝረት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት 6 ጥሪኡ ቤተ ግዝረት ኣትዩ። ከገዝርዎ ኢሎም እንተመፁ ግና ብባህሪኡ ግዙር ኮይኑ ጸንሐ። ምክንያቱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ጎይታ ስለ ዝኾነ ከምኡውን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመጀመርያ ግዜ ብዕለተ ዓርቢ ስቅለት ስለ ዝኾነ ደሙ ዝፈስስ ጎይታ ክግዘር ተወሰድዎ። ኣብ ሻምናይ መዓልቱ ብባህሪኡ ግዙር ኮይኑ ረኸብዎ አሜን። በዓለ ግዝረት ድማ 6 ጥሪ ዝውዕል ካብተን 9 ንኣሽቱ በዓላተ ወልዲ ዝበሃላ ድማ ሓደ እዩ ማለት እዩ።
سلام أملاك يفلينا ذكرسيان أمين كلاي ورحاو بعالة زغري كسكوان مرياميو كسكوان مريم مالت عدنا قدست قدستان نسبة نسعان من المريم ولايت أملاك دحر 3 عامات 6 ورحن كاب سدتا كاب قبطي ناب إسرائيل استملساتلو ورحاوي بعال مالتيو عامتاوي بعالة زغري كسكوان مريم دما 6 حدار إيو عدنا قدست دنجل مريم ولايت أملاك صولتان أمالادنتان أيفلينا أمين ثالثاي ورحاو بعد زغري عرفتو نبي إساياسيو نبي إساياس حدا كابتم 4 عبيتين أي بيتكسيانا نبيات كوينو عامتاوي بعد زغري عرفتو 6 مسكرمي صلاتو بركاتو أي فلينا أمين رابعاي ورحاوي بعد زغري عرفتو نعبنا نهيو أبنا نوه كاب سماي أبنا نوه نو كاب ماي أيه زرحنا الله كاب ماي أيه زرحنا الله صنعتي ومركب سرحت صادق نايك زي أبر أقلقاليو أبنانو 3 دقيقة اللوو نساتهم دما سيم يافيت كام يبهالو أبنانو حمتا بعد زغر عرفتو 6 تريو صلاتن تقا بركاتن هاي فلينا أمين 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 حامشاي ورحاوي بعد زغري عرفتو نهاريا قدس الميبيايو هواريا قدس الميبيا حدا كابتم 7 قدسان أردئتي ناي غويتانان أملاقنان مدحينان إيسوس كريستوس كوينو مساواريا قدس باولوسن بيتروسن توماسن كوينو قالو انجيل زستمهاري قدس أقلقاليو هاريا قدس بيتروس بحمشت حاملة 61 عامة مرات عبروما كل زعافو أم مسكال تفعيلو سماعتنات مستقبلة سماعتنات مستقبلة كان مسكال أوريدو غنيزو نهاريا قدس بيتروس زغبرو هاريا قدس المبيا ايو هاريا قدس المبيا عمتها بعد زغر رفت دما 6 حاملة ايو صلاة بركاتون يحلونا امين شادشاي ورحاو بعد زغر عرفتا نقدستي ادينا هنايو ادينا بساميل ادينا هنا ولا دليا كم نصح لبا نوغ العلم دي ادير املاخ بتصمن صلاة ابيت مقدس كيدا مسلمنت فوي حكاية زي السكت امين كنتنا تفقد غير كانت لمن كايو زي كل امين እግዚአብሔር አምላክ ድማ ሳሙኤል ዝባል ወላድ ሀባ ሳሙኤል ማለት ትርጉሙ ዝለመንኩዎ ተዋሂብን ማለት እዩ ዝለመንኩሞ ተቀቢለ ማለት እዩ አዲናና ጸሎታን በረከታን አይፈለና አሜን ሻዋዓይ ወርሐው بعد ዝኽሪ በረከታን አዲና ቅዱሲ አርሴማ ሰማዕቲዩ ቅዱስ አርሴማ ኣብ ዓመት 2 ጊዜ በዓላ ይኽበር እዚ ማለት ድማ ዕለት 6 ተሐሳስ ቤተ ክርስቲያናት ሃኒጹ ዝተቀደሰሉ ዕለት እዩ ቅዳሴ ቤታን ቅዱስ አርሴማ ሰማዕት ድማ ይባሃል ዕለት 19 መስከረም ድማ ሰማዕትነት ዝተቀበሉ ዕለት እዩ 19 መስከረም በዓለ ሰማዕትነታን ቅዱስ አርሴማ 6 ተሐሳስ ድማ ቅዳሴ ቤታ ማለት እዩ ጸሎታን ጸጋ በረከታን አይፈለና አሜን ሻመናይ ወርሐዊ በዓለ ዝኽሪ ፍጥረቶምን ንአቦና አዳም አዲና ሔዋንን በዓለ ዕረፍቶምን እዩ አቦና አዳም አዲና ሔዋንን እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ሻድሻይ መዓልቲ ናይ ስነ ፍጥረት ማለት በዕለት ዓርቢ ፈጢርዎም ዓመታዊ በዓለ ዝኽሮም ድማ 6 ሚያዝያ እዩ ጸሎቶምን በረከቶምን አቦና አዳምን ሔዋንን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን ታሻዓይ ወርሐዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍታ ንማርያም ግብፃዊት ገዳማዊት እዩ ማርያም ግብፃዊት አዝያ ቅድስትን ንጽሕትን አደያ ማርያም ግብፃዊት ኣብ መጀመሪያ ህይወታ ጸላእ ሰናያት ይፍትና እኳ ተነበረ ኣብ ብዙሕ ኃጢአት ትወድቕ ነበረት ድሓር ግና እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዘፍቀራ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ዝረዳኣ ናብራ ቅድስና ስለ ጸዋዓ ኩሉ ክርስቲያናዊ ህይወታ ብትሕትናን ቅድስናን ወደእ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍታ ድማ 6 ሚያዝያ እዩ ጸሎታን በረከታን አይፈለና ማርያም ግብፃዊት عسراي ورحاوي على ذخري انه عسراي زلو قدس قال እግዚአብሔር አምላክ አነ ንስኻትኩም مسنر مالتيو እግዚአብሔር ከሩ ምስጋና ይጽሐዮ عسراي ورحاوي على ذخري عرفتا نماريام مغدلاويتيو ማርያም መግደላዊት እታ 7 አጋንንቲ ዝነበራ ነው ኮይና ዳሕራይ ግን ጎይታ ስለ ዘሐረያ ጎይታ ስለ ዝመረጻ ነው ማርያም መግደላዊት
شوعة كان زنبروا على حرقن بحصم لبان عالم تنتينا تا نابتا قويتا ناب قويتا نايسروس كدت قويتا دما كل حتياتا زا حدا قال لها أدي أمالتيو كابزين دي حار دما مستن سالاتان شدشن كرسانا نستي تتنبيرا دياقوناوي الزبل كبري توعيبوا بنتحنا تقلقل زنبرت قدس الدئة قويتا كاموتان مستن سأوين قدامي تزرعيتو أدئة مريم بعالت مقدلا نبل مالتيو متى تنسى أخذ رأيتنا بحق ندك مزامر تخزم السرت نبل مالتيو عمتها بعد عرفتا دما شدشتنا حسي قدسان أبوتاتنا تايبلو مودا قداماوي كابدو ودك زي ما تنسى أجن سيطاناوي إيو مودا قداماوي هو كابدو ودك زي ما تنسى أجن سيطاناوي إي مالتيو سلذي سقا دخوميو منفس قنا دلويو سلذي أنا نسراتكمن نقحات يالو أننا نتنسى وديقان دي تقاقيان دي حاتيان دي كمزقين دي إلا تسفعي نغرس زيابير لوايو حداقيو حتياتناك حد قلنايو بتسفت راح بتسفاق جغم اسمه بتسفاق زيار تحضر نفسية بالنير زماراي داويد بتسفاق زيابير يتحضر نفسي بالنير ماتي لذي سملعات تسفانخون حدراهم مبل عسر تحادي ورحاو بعالي زغري عرقاتو ناب سماي نبي إلياسيو نبي إلياس أزيو نسحن قدسن زغنانا اكزيارا قلقاليو حزب እግዚአብሔር ኃጢአት ገረም እግዚአብሔር መስሐዘንዎ ነቢ ኤልያስ ድማ ጸሎት ጸለየ ምድረ ሰማይ ድማ ን3 ዓመትን 6 ወርሕን ዝናብ ኣይሃበን ኣብ ምድሪ ድማ ብርቱዕ ጥምየት ኮነ ነቢ ኤልያስ ግና ናብታ ናይ ሰራቢታ ዝነበረት መበለት ኣደ ነቢ ዮናስ ከይዱ ተመገበ ቤታ ድማ ኣጋይሽ ስለተቀበለት በረኸት እግዚአብሔር መልአላ ንወዳ ድማ ካብ ሞታ ተንሳኣላ መሊሱ ነቢ ኤርምያስ دعر 3 عامة 6 ورحن صولت صليه سماي دما تقفته زناب دما زنبه مدرون بقولي زري أفريت نبي إلياس عب كله أقلقلته نبيار أملاك لزسمره بعمد دمنا نفس سماي عارقه نبي إلياس حمته وبعلى عرقاته دما شدشته تطريقه كان بحدشون قالوا انجيل كاستمر ناب إسرائيل كمتسيو رايوانس 10 حدا الملكات صولة بركة أي نبي إلياس مس كلنا هذا كريستيان يخون أي بحكي سلازي ببل 10 تقلته ورحوا على ذكر عرفتان مريم أنت أفراتيو مريم أنت أفرات قويتانان عملقنان مدحنان يسكسوس قريك بيزو الله شتوس قضاء تأديا قويتانان عملقنان مدحنان يسكسوس دما كل تقابرز نبرت حتى حاجة قال له عمتها على ذكر عرفتان دما شدشت يكاتيتو سلازي كابس كل نجار ذنبنا يو سمعنا يو قال جنزي أبير نمهارو نجار تلي أنا استغطكمن እግዚአብሔር ደቀይ ንዕመና ባይ ይድብለና ደቀይ ንዕመና ባይ አቱም እትጽሩን ጾር ዘከበደኩምን ናባይንዑ አነ ካዕርፈኩም አርዕተይ ጽሩ ካባይ ተማሃሩ ንነፍስኩም ድማ ዕረፍቲ ከተረኽቡ ኢኹም ስለዚ ቃሌን ተሓለኹም ሓለውቲ መላእክት ስለእኸልኩም ቃሌን ተሓለኹም አማላድነት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት አይፍለየኩምን ቃሌን ተሓለኹም ምሕረተይ የዝንበልኩም ይዝብልሞ بحكي صحاي سماي كان مدر العل كان زبل غيار العل كبلنا قال كلان اتيلنا له مبرا كان نعراب الحق مغانو حاتياتنا دما قويتا خمو كان زرحق قال كلان اتيلنا اللمو بديلان دي كان زبل حلنا اقوديلان دي كان زبل حلنا تسينا انت العيلنا انا نستغادكم من قندي صدقون سلامن اكزيار كندلي فقرة نقبر قدس فقاديكم اكل كرنعات عالم زلهم زبا كريستيان سلا حزبنا كله صلاه نصلي سلا هاجرنا نصلي سلا مرحه هيمانتنا نصلي سلا مرحه هاجرنا نصلي سلا اسرات نصلي صلاه نصلي سلا اسرات كفتحوا سلا حمام نصلي هاي سقى حمامن هاي نفس حمام زلهم እግዚአብሔር ኩና ኩሉ ምሕረት ክልእኸልና ስለ ኩሉ እስራት ንጸልይ ናይ ስጋ እስራትን ናይ ነፍስ እስራትን ስለ ኩሉ ንጸልይ ምሕረት ፍቅሪ ሰላም ፍታሕ ካብ ኣምላኽ እዩ ስለ ዝዓረፉ ኣቦታትና ዴታትናን ከመልኣዛርን ከም ጡጦስ ፈያታውን ኣብ ሕቁ አብርሃም ያዕቆብ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከኣቱ ንጸልይ ስለ ገያሾ ብባሕር ዝጋሹ ብምድሪ ዝጋሹ ብኣየር ዝጋሹ ስለ ኩሎም ንጸልይ ኣነ ንስኻትኩምን ስለ ፍርያ ምድሪ ንጸልይ ስለ ወዓይ ፀሓይ ንጸልይ ስለ ቁርያ ፀሓይታ ንጸልይ ስለ እንስሳታት ዝበልዖ ሳዕርን ማይ ንጸልይ ስለ ኩሉ ምእታውናን ውፃናን ንጸልይ ስለ ኣቦታትና ገዳማውያን ንጸልይ ስለ ኣቦታትና ካህናት ዲያቆናት ኣቦታት ኣዴታት ትምህርቲ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዘስተምሩ መምሃራን ቅዱስ ቤተክርስቲያን መራጊት ኣነ ንስኻትኩም ጸሎት ንጸልይ ስለ ዓበይቲ አረጋውያን
ስለ አቦታት አዴታትን ስለ ሰብ ሓዳር ስለ መናእስያትን ስለ ህፃናትን ስለ ኩሉ ነገር ንጸሊ አነ ንስኻትኩምን ሓደራኹም እግዚአብሔር አምላኽና ስለቲ ቅዱስ ቃሉ ዝኸበረን ዝተመስከነን ይኹን። መዲና ዓለም አቦይ ንዓለም ካብ ምብራቅ ሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ብምሕረቱ ይጠምታ ብምሕረቱ ይመለሳ። ንዓይኒ ድኹም ውላድኩምን ሓውኹምን ዲያቆን ዘአማንኤል እውን ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ሓደራ ጸሎት ንዘኻኽር ኣብ ጸሎት ንደጋገፍ ኣብ ጸሎት ንተሓጋገዝ መድኃኔ ዓለም ድማ ኣብ ማእኸልና እዩ። መንግስቲ አምላኽ እንሆ ኣበየና ምሲሎም ምስ ሓተትዎ መንግስቲ አምላኽ ኣብ ማእከልኩም እያ ዘላ ኢልና እዩ። መንግስቲ አምላኽ ኣብ ማእከልኩም እያ ዘላ ኢሉ ጎይታ መንግስቲ አምላኽ ኣብ ማእከልና ክትነብር ትኽእል ከመይ እዩ? ኣነ ንስኻትኩምን ብእምነት ብተስፋ ብፍቕሪ ብትሕትና ብጸሎት ሓወይ ሓብተይ እንዳተባሃልና ምስ እንኸይድ ማለት እዩ። ንመራሕቲ ሃይማኖት ቃለ ወንጌል ዘስተምርና መንገዲ ህይወት ምስ እንሰምዖም ህዝቢ እውን ብነምጾ ዕሽርን መባእን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ እሙናት ምስ ንኸውን በብሰዓትን በብግዚኡን ዝኣተናዮ ሓጢአት ዝፈጸምናዮ ጉድለት በዲለን ዴ ካብ ዝብል ሕልና ተጣዒስና ብምኽሪ ኣባት ነፍሲ ብምኽሪ ቀሺ ናብ እግዚአብሔር ነስሓ ምስ ንኣቱ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ። ቀረባ ኮለ ፀውዕዎ እግዚአብሔር ቀረባ ኢልና ኣሎ። ብኩሉ ነገር ካብ አምላኽና ምሕረት ክንልምን ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ዝመዓደናን ዝገሰጸናን ዘስተምሃረናን እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። በዚ ዕለት 6 ጉንበት ናይ ቅዱስ ሰሎሜን ናይ በዓለ ግዝረት ኢየሱስ ክርስቶስን ቁስቋም ማርያምን ነው ቅዱስ አርሴማን ካልኦት ኩሎም ቅዱሳንን ጸሎቶምን በረኸቶምን ይሕደረና አሜን። ሽምዓ ንወልዕ ነብርህ ምጽዋትና መሃብ ኣይንረስዕ ፍቕርን ሰላምን ይሃበና መዲና ዓለም። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት تقدس سمك تمسع منجستك ويكون فقعدك مكان السماء كما هو بمدر سيسايانا زلل لتنا حبنيام رجلنا حسان وجبانا تمنى نهدب لزعب بسلنا إتابعنا بيئو استيما نسوت الله أجنن أوالهنا كل أكوي اسم ذيعك يتمنجست هاي الوسوهات كبر لعالم عالم أمين بسلامة قدس كبرياء الملاك أبزت مريم سلام لتشي تنقل بهلناتشي ودنقل بسقاتشي مقدي أبس أبو سلام لتشي بروكتا أنت إيمانست وبروك فري كرستشي تفسي فستي أو مريم تتقاب እግዚአብሔር ምስሌቺ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲ አነ አብቁር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማጸንብቺ ተማጸንኩ በኪዳንቺ እግዚአብሔር ወላዲተ አምላክ ጸሎታን በረከታን ምህረተ ቁርባን ያሉ ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን 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 አሜን። عالماوي كوينة تنزل
استخارفة تليني مريم برقنا علم بوجهك القدام وين الذي وزي يتمن دفع زمن اللي دنجل بوجهك مرقب كبور وقع تنقذ الليل عالم حرقا برقنا علم بوج بالقدام وين اللي وزي زمن دفع لمن الليل ينقل وانتك مرقب ወወልድ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንት እግዚአብሔር አቦታተይ ካህናት አሕዋት አኀው ዲያቆናት ከምኡውን ኩልኻትኩም ኣብዚ ዘለኹም በክርስቲያን ቅዱሳን አቦታት ቅዱሳን አዴታት ከምኡውን ብ40 ብ80 ዝተጠመቁ መጽናዕት ነዚ ቃል እዚ ኣብዚ ኣምሲናዮ ዘለና ነቲ ጸሎት ካብ ልቢ ዝምንጩ ሆታ ስለ ዝኾነ ቃላት ጥራሕ ዝገልጽዎ ስለ ዘይኮነ بتمسك قلبي بمنفسه وحساب بنصح لنا ناب أملاخنا أن نسيطرلو مسيطرين أن نرخبرلون سلازو قني عبزي معبرة سعيد مطاقهم كل خاتكم كمي وعلكم እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ እግዚአብሔር أملاخنا زخبرا نسمسجنن يخون سلازي قال እግዚአብሔር ጸሎትን أمسيهم ما يخوم من نسخل يلن نابت تريف زلو ጸሎት يمهرنا مكلاتنا لእግዚአብሔር أملاخنا بحلنا زلنا فقري بصلاة እግዚአብሔር دما تقبلوا صلاتنا كل مهللنا كقبلنا بصلاة زخون حلنا نسفسف مهري أملاكي مهرنا تسهلي أملاكي سهلنا بركة أجزينا إيسوس كريستوس بركة رديت أمراني كفلنا እግዚአብሔር أملاك بركة كلهم قدساني ملائكة كفلنا زنا مرت البركة يوردلنا سلام يهبنا فقر سلام يوردلنا سدتنا سدت بيتنا مرحنينا إيسوس كريستوس يقبلنا እግዚአብሔር أملاك قدس እግዚአብሔር أملاكنا أما العالم دما سلام محرتنا وردلنا الجنكن أمكران زلوا هزبنا بذا ساعات زيا زبلا زي بلوم أفقد قرن أصحيتان زلوا حسنات بيت مأسرتن بحرورون بالسفالين مكران نزلوا هزبنا أبكناتنا أبحسهم مكران نزلوا እግዚአብሔር أملاخنا محرتك أوردلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا حمومان يفوسلنا እግዚአብሔር حيواني قبلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا زعرفوا أبوتاتنا أحواتنا عندما أمس أبراهام إسحاق يعقوبنا أمبرلنا እግዚአብሔር أبتر وجنة وأبتنا تفرسي ولا እግዚአብሔር أملاخ أو نزل السماوات نبل أو نزل السماوات ويكون فقادك كما بسماء كما هو بمدر سيساينا زللتنا هبن ياكل لنا أبسينا دقاينا كمنن ندق إذا أبس لنا تابعنا زيا وستمن سرط الله دمنا والعنم كل أكوي اسم زيا كريت منقست هاي وصفحات قبل عالم آمين بسلام قدس قبل الملاك أوزتنا مريم سلام لك نقل بلنا نقل سكاتش مغزيا بتصابه سلام لك بركت أنتي مانست وبرك فريق رسيتي تفسير رسيتي ومريم التسقى زيادة لك سعدي وتصلي مرتب أنت أنا حرفك ولك إياس كريستوس كما يسر لنا هتعوينا تمحسن بك آمين يفتح ويسرق زينا وأملاكنا ودعنينا إيسوس كريستوس كان لك كان سرع أسرع اللولو ركسة إبراهيم كان نساسة أمزعبنا حوريات أبنا كانت أعيد إقونات أعيد بيسانات أقل قائمات
كن فتحان ونسعان بأفل من فقدة خي برهان اجزيو مهارن كرسة مرأسة تخلت اجزيو مهارن كريستوس دي 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 مهارن كريستوس على فترته وزي ما تقبلته كن ولا من قصص سمعت بأنت بيتنا مريم كم هون والعصر تخلت اجزيو بأنت اجزنا مريم مهارن كريستوس 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 بأنت اجزنا مريم كريستوس بأنت اجزنا مريم كريستوس بأنت اجزنا مريم مهارن 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 كريستوس ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ለዘከ ያየር ኃጢአትና ይቅር ለና ያየር ላዳኩ በረከቴ ጴጥሮስ ጳውሎስ ይዝራል ከእግዚአብሔር ታመስራ ኃጢአት እግዚአብሔር ከማሰር ኃጢአት ይፍታኩም ሐበርና ይደብሮ አድመጣናን ያብኩም አሜን ይፍቲ በልዋም ህዝበ ክርስቲያን ሁሉም ስሪያት ወሰዱ ተፋተሩ ይፍቲ በልዋም እሺ እግዚአብሔር ከማሰር ኃጢአት ይፍታኩም ካዚህ ዘለ ችግር ድማ ማዓቱ ቀሊሉ ምህረት ይወርደና እግዚአብሔር አሜን ተመስገን ፈጣሪ ሁሉ ዓለም ተመስገን ፈጣሪ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ናይ ጽባህ ንጉስ ሰባት ይበለና እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና አሜን አሜን ሰባት ይበለና እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብዛሕ ፈጣሪ ሁሉ